السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم یوم الثلث 11 صفر 1445 ہجری۔ آج منگل کا دن ہے، اگست کی 29 تاریخ 2023۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ سجدہ آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور تحقیق ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب۔ فَلَا تَكُن مِّن فِي مِرْيَةٍ، پس آپ نہ ہو جائیے شک میں، من لقائہ، اس سے ملاقات کی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے بنا دیا اسے ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمایا، یعنی تورات عطا فرمایا، بس آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے، ان سے ملاقات کی، اور ہم نے اس کو بنا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اب یہاں پر جو سو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمایا، یعنی تورات، اور یہ کہ جو سو آپ ان سے ملاقات میں شک نہ کیجیے۔ اب اس سے کس سے ملاقات ہے، اس کے جو دو معنی نکالے گئے، یا تو اللہ سے ملاقات، یا پھر موسیٰ علیہ السلام سے جو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت جو آپ سے کروائی گئی تھی، اور وہ جعلنا ہو، اور ہم نے اس کو بنا دیا، یعنی اس کو سے مراد یا تو یہ تورات ہے یا پھر موسیٰ علیہ السلام ہے کہ بنی اسرائیل کے طرف ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنا دیا ان میں سے ائمہ، یعنی امام کی جمع، یہدون بِأَمْرِنَا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ تھے ہماری آیتوں پر، یوقنون، یقین رکھتے، یعنی ہم نے انہیں ائمہ بنا دیا، اور جو سو وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا، اور یہ کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یعنی جو بنی اسرائیل تھے ان کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے جو سو ائمہ بنا دیا، یعنی امام، یعنی لوگوں کے لیے رہنما اور پیشوا بنا دیا، جب تک، اور وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے جب تک کہ وہ صبر کرتے رہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یعنی وہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے پیروکار تھے، اور ان لوگوں وہ جب تک وہ صبر کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کو زمین پر جو سو امام بنایا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، اور وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور یہ کہ وہ اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا یفصل بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام معاملات میں جو وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں قیامت کے دن ان تمام معاملات میں جو وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ تو لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے جو سو پیروکار، سچے پیروکار تھے، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ تھے، بلکہ اکثریت تھی، جو کہ ہٹ درمی کرتے تھے، اور جو سو تکبر اور غرور اور حق سے اعراض کرنے والے تھے، اور آہستہ آہستہ بنی اسرائیل میں بگاڑ آنے لگا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان تمام معاملوں میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل نے جس طریقے سے جو سو آپس میں اختلاف کیا، آپس میں فرقہ بندی کر لیا اور آپس میں جھگڑتے رہے، تو اللہ تعالیٰ جو سو ان کے ان تمام اختلافات میں، دنیا میں تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو نہ پکڑے، لیکن کل قیامت میں ان کے تمام اختلافات میں ان کو پکڑے گا، ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں ہے، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے، ہم کو بھی یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو لوگوں نے اختلاف کیا، جو گروہ گروہ بن گئے، اور آپس میں جو سو ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے، اور پھر یہاں ہی تک ہی نہیں
फिर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और उनके ऊपर बहतान बाजी और उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती करना और ये कहना कि हम ही सही है बाकी सब गलत है, और बिना दलील के हट दर्मी के साथ, तकब्बुर और गुरूर के साथ गुमराह होना और तफर्रुक़ा बाजी करना, इख्तिलाफ करना, गिरोहबंदियां करना, ये सब कुछ जब करते हैं तो हो सकता है जैसे कि बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ने यहाँ पर कहा क्या, तो हमारे साथ भी यही कुछ होगा कि जो कुछ ये दुनिया में इख्तिलाफात करते थे, इनका फैसला क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन तमाम के बारे में कर देगा जो कुछ वो इख्तिलाफ करते थे। तो लेकिन उस वक्त में होगा क्या कि उस वक्त में सिर्फ सजा ही भुगतनी पड़ेगी, उस वक्त में माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना उनको माफ़ किया जाएगा। तो आज जो दुनिया में लोग हठधर्मी करते हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं, बिना दलील के लोग खुद भी गुमराह है, दूसरों को गुमराह करते हैं, उनको डरना चाहिए कि अगर दुनिया में तो हो सकता है उनकी पकड़ नहीं हो रही है, कोई उनको पूछ नहीं रहा है, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह ताला उन तमाम से हिसाब लेगा, उन तमाम मामलात में जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते थे, और आखिरी फैसला अल्लाह ही का होगा। अवलम यहदी लहुम, क्या इन्हें हिदायत नहीं मिली, कम अहलकना, कितने ही हमने हलाक कर दिया, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले, मिनल क़ुरूनी, क़ुरून यानी ज़मानों में से, उम्मतों में से, यमशून फ़ी मसाकिनिहिम, वो चलते फिरते हैं उनके घरों में, उनके बस्तियों में, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं, अफला यस्माऊन, तो क्या वो नहीं सुनते। क्या इन लोगों को इस बात से हिदायत नहीं मिली कि कितने ही हमने हलाक कर दिया इनसे पहले कौमों को, जिनके बस्तियों में ये चलते फिरते हैं, उनके घरों में चलते फिरते हैं, बेशक इसके अंदर एक निशानी है। तो क्या ये गौर व फिक्र नहीं करते, क्या ये सुनते नहीं। मतलब क्या है, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को डराया जा रहा है। क्या क्या ये बात, यानी जो वो चलते फिरते हैं, सफ़र करते हैं, जिन रास्तों से गुजर कर पहली कौमों के खंडेरात को देखते हैं, और बहुत सारे पहली कौमों के जो बस्तियां थी जिसके ये वारिस बन गए, उनके घरों में रहते हैं या उनके खंडेरात वगैरह से गुजर कर जाते हैं, तो ये सब कुछ देखने के बाद भी क्या उन्हें ये चीज़ जो सो वो हिदायत की तरफ बुलाने का जरिया नहीं बनी कि हमने कितने ही कौमों को, पहली कौमों को हलाक कर दिया, क्योंकि और उनके रास्तों से, उनके घरों से ये गुजरते फिरते भी हैं, और ये कि इसमें निशानी है। यानी ख़ास तौर पे मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का जो है, तिजारती काफ़िलों के लिए जब यमन और शाम की तरफ जाते हैं, तो उन रास्तों से जाते जहाँ पर पहली कौमें हुआ करती थी और जिनको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। तो जब उन रास्तों से गुजर के जाते और उन बस्तियों में जिनमें पहले बड़ी बड़ी कौमें रहा करती थी, उसमें ये खुद बसरने लगे थे, तो ये चीज़ें उनके लिए इबरत का जरिया बनना चाहिए था। लेकिन क्या वजह है कि ये उसके बावजूद भी जो सो इस पर ईमान नहीं ले आते और उनको इबरत नहीं मिलती, क्या वो सुनते नहीं। मतलब क्या है कि ये मुशरिकीन मक्का क्यों बाज नहीं आते, क्यों एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, और अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत करते हैं उनको क्यों नहीं छोड़ते। इससे पहली कौमों ने भी ये जुर्म किया था, तो हमने उन कौमों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया, उनको जो सो तारीख के अंदर एक निशान मलामत बना कर रख दिया, और उनको, उनका ना कोई आज वारिस है, ना ही उनके कोई नाम लेने वाला है। तो ये तारीख के अंदर जो औराक है, उसको देखने से क्यों ये इबरत नहीं हासिल करते। तो उस तरीके से हमारे लिए भी इसमें पैगाम है कि वो मुसलमानों, अल्लाह के लिए डर जाओ। तुमसे पहली कौमों ने जिस तरीके से जो सो तफर्रुक़ा बाजी की, जिस तरीके से उन्होंने इख्तिलाफ किया, जिस तरीके से उन्होंने तकब्बुर और गुरूर किया, तो अल्लाह ने उन कौमों को, पूरी पूरी कौमों को हलाक कर दिया। तो अगर तुम इस तरीके के अमल करोगे तो क्या अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ेगा। हाँ, ये और बात है कि पूरी कौम को अल्लाह ताला, इस्लाम मुसलमानों को पूरी एक साथ हलाक नहीं करेगा, लेकिन इनके ऊपर आफतें और मुसीबतें और परेशानियां आएंगी, और ये कि जो सो दुनिया में जो पकड़ होगी वो तो होगी, और आखिरत में तो बहुत सख्त पकड़ होगी, क्योंकि हमसे पहले कौमों के तमाम वाक़यात को अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, ताकि हम भी सुने, हम भी गौर करें, और हम अपनी गलतियों से बाज आ जाएं। अवलम यरो, क्या इन्होंने नहीं देखा, अन्ना नसूक़ल माआ, कि हम चलाते हैं पानी को, इलल अर्ज़िल जुरुज़ी, खुश्क ज़मीन के तरफ, बंजर ज़मीन के तरफ, व नुख़रिजु बिही ज़रअन, फिर हम निकालते हैं उसके ज़रिए से खेतियों को, ताकुलु मिन्हु, खाते हैं उसमें से, अनआमुहुम, उनके चौपाए, उनके जानवर, व अनफुसुहुम, और खुद वो भी, अफला युबसिरून, तो क्या वो देखते नहीं।
क्या वो नहीं देखते कि हम जो सो पानी को बहाते हैं, हम पानी को ले जाते हैं खुश्क जमीन के तरफ, बंजर जमीन के तरफ, फिर वहां पर जो सो हम ज़रात को निकालते हैं, खेती बाड़ी को निकालते हैं, दरख्त पौधों को निकालते हैं, जिसमें से इनके जानवर भी खाते हैं और खुद ये भी खाते हैं। तो क्या वो देखते नहीं? यानी अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी है कि अल्लाह ताला पानी को बहाता है उस जमीन के तरफ, उस बंजर जमीन के तरफ जो कि पहले मुर्दा थी, और पानी जब बहता है, बारिशों का पानी उस पर आता है तो फिर वो जिंदा हो जाती है और उसमें से खेतियां निकलती हैं, जिसमें से खुद उनके जानवर भी खाते हैं और खुद ये भी खाते हैं। और ख़ास तौर पे मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के लिए ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी थी, क्योंकि वहाँ पर मक्के के अंदर तो बहुत पथरीली और पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर कोई ज़राअत वगैरह नहीं होती थी। तो उससे आगे जाकर जहाँ पर ज़राअत वगैरह होती थी, ये देखने के बाद क्या इनको इबरत नहीं हासिल होती कि ये जो सो जिन खेतियों के ज़रिए से इनके जानवर भी जो सो चरते हैं और ख़ुद ये भी इनकी भी खुराक बनती है, तो क्या ये देखते नहीं? तो ये अल्लाह की निशानी है, जिसको देखकर लोगों को, इंसानों को चाहिए कि अपने रब को याद करें और उसकी इताअत और फरमा बरदारी में लग जाए। वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं, मता हाज़ल फ़त्ह, कब है ये फैसले का फैसला, इन कुंतुम, अगर तुम हो सादिकीन, सच्चे। यानी वो कहते हैं कि कब है वो फैसला अगर तुम सच्चे हो। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए दिन जो सो ईज़ा पहुंचाते थे और इस तरीके से ललकारते थे कि कब है वो फैसले का दिन, या कब है वो फैसला जिसका तुम हमसे वादा करते रहते हो। अगर तुम सच्चे हो तो ले आकर दिखाओ, या अगर तुम सच्चे हो तो हमें बतलाओ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन मक्का को डराते थे कि देखो अगर तुम अल्लाह की बात को नहीं मानोगे, मेरी बात को नहीं मानोगे, कुरान को नहीं मानोगे, तो तुम पर अजाब आएगा, तुमको पकड़ होगी, तुम पर जो सो अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी आफत आ सकती है, या ये कि तुम्हारे ऊपर जो सो अजाब आएगा, या फिर ये कि क़यामत आएगी। तो ये जिस तरीके से उन्हें डराया जाता था, उस पर बजाय इसके कि वो डरते और अपनी इस्लाह करते हैं, आगे से हठधर्मी के साथ कहते हैं कि कब है वो वादे का दिन, या कब है वो फैसले का दिन जिसका तुम हमसे वादा करते हो, अगर तुम सच्चे हो तो लाकर दिखाओ। तो इस तरीके से यानी डराए जाने पर बजाय इसके कि डर जाएं और नादिम हो, उल्टा जो सो हठधर्मी का मुजाहरा करते थे। कुल, कह दीजिए, यौमुल फतही, फैसले के दिन, ला यनफ़उल लज़ीना कफ़रू, नफा ना देगा काफिरों को, फायदा ना पहुंचाएगा काफिरों को, ईमानुहुम, उनका ईमान लाना, वला हुम युनसरून, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। यानी ये पूछते हैं कि कब है फैसले का दिन, तो आप कह दीजिए कि फैसले का दिन जो है, उस दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कोई फायदा नहीं देगा और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। यानी फैसले के दिन से मुराद यहाँ पर क़यामत के दिन को अल्लाह ताला ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये फैसले के दिन के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ला कर दिखाओ। तो इनसे कह दीजिए कि जब वो फैसले का दिन आ जाएगा, उस दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कोई नफा नहीं देगा, ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। मतलब क्या है कि जब क़यामत का दिन बर्पा हो जाएगा, जब मुशरिकीन और कुफ़ार देख लेंगे, अल्लाह की आयतों को देख लेंगे और जहन्नम की हौलनाकियों को देख लेंगे, अल्लाह के सामने हिसाब किताब का जो डर होगा उसको देख लेंगे। जैसे कि इसी सूरत में हम पहले पढ़ चुके थे कि उस वक्त में जबकि मुशरिकीन और कुफ़ार जो है अपने सरों को झुकाए हुए अपने रब के सामने खड़े होंगे और कहेंगे, हमने देख लिया, हमने सुन लिया, हमने यकीन कर लिया, हमें लौटा दे, हम दोबारा जाकर नेक अमाल करें। तो उस दिन के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यहाँ पर ये फैसले के दिन के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनको कह दीजिए कि जब वो फैसले का दिन आ जाएगा, यानी क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो उस दिन इनका ईमान लाना, काफिरों का ईमान लाना कोई फायदा नहीं होगा। तो उस दिन जब अल्लाह की निशानियों को देख लेंगे और क़यामत की हौलनाकियों को देख लेंगे, वो वहां पर खाइल हो जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह हम तुझ पर ईमान ले आते हैं। लेकिन उस वक्त में इनका ईमान लाना इनके लिए कोई फायदा नहीं देगा, ना ही उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। और इससे मुराद क़यामत का दिन भी है और इंसान की अपनी मौत का वक्त भी है। यानी जब इंसान के अपने मौत का वक्त आ जाए करीब और वो फरिश्तों को, मलिकुल मौत को देखने लग जाए, उस वक्त में अगर कोई इंसान जो पहले से ईमान वाला नहीं था,
उस वक्त में ईमान का ऐलान करे, उसका ईमान कबूल नहीं होगा। पहले से वो नेकी नहीं करता था, उस वक्त में तौबा करना चाहे, तौबा कबूल नहीं होगी। उस वक्त में वो कह दे कि मैं मेरी पूरी माल और दौलत को मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करना चाहता हूँ, खैरात करना चाहता हूँ, नहीं कबूल की जाएगी। तो उससे पहले पहले जो इंसान अमल करे वो तो कबूल होगा, लेकिन जब मौत को सामने देख ले, जैसे कि फिरौन भी जो सो जब डूब रहा था उस वक्त में उसने ऐलान किया कि मैं ईमान ले आता हूँ रब्बुल आलमीन पर, लेकिन अल्लाह ने कहा अब जाके तू ईमान ले आता है, अब तेरे ईमान को कबूल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से हमको और आपको कुछ पता नहीं है कि कब हमारे मौत का वक्त आ जाएगा। जब हमारे मौत के फरिश्ते हमारे सामने आ जाएं, उस वक्त में हम तौबा करना चाहें, उस वक्त में हम अपने गलतियों से बाज आना चाहें, तो उस वक्त में देर हो चुकी होगी और क़यामत भी अचानक आएगी। क़यामत का भी कब आना कुछ पता नहीं है। तो उससे पहले पहले इंसान को चाहिए कि अपनी गलतियों से तौबा करे, ईमान पर नहीं है तो ईमान ले आए, तौहीद पर नहीं है तो तौहीद पर आ जाए, शिर्क कर रहा है तो शिर्क से तौबा कर लें, इत्तिबा सुन्नत नहीं कर रहा है, बिदात में मुब्तला है तो बिदात को छोड़कर इत्तिबा सुन्नत पर आ जाए। तो आज तो मौका है, आज इंसान का रुजू करना अल्लाह के पास कबूल होगा। लेकिन अगर देर हो गई तो फिर हरगिज़ ना कबूल होगा, ना ही उस वक्त में उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। फ़आरिज़ अन्हुम, बस आप मुंह फेर लीजिए इनसे, वंतज़िर, और इंतजार कीजिए, इन्नहुम मुंतज़िरून, बेशक वो भी मुंतजिर है। यानी अब आखिरी में अल्लाह ताला इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप एराज कीजिए इनसे और इंतजार कीजिए, वो भी मुंतजिर है। यानी ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो है, जो कुछ ये हट दरमियाँ करते हैं, जो कुछ आपको ईजा पहुंचाते हैं और कहते हैं कि कब है वो वादे का दिन, अगर तुम सच्चे हो तो ले आकर दिखाओ, तो इनके इन बातों पर आप एराज कीजिए, मुंह फेर लीजिए, उस पर तवज्जो ना दीजिए, बस आप इंतजार करते रहिए। वो भी इंतजार कर रहे हैं, यानी अल्लाह के फैसले का इंतजार कीजिए। या तो हो सकता है दुनिया में अल्लाह ताला उनको हलाक व बर्बाद कर दे, उन पर कोई अजाब ले आए, या नहीं तो फिर आखिरत में तो हिसाब लेने ही वाला है अल्लाह ताला, और वो भी इंतजार कर रहे हैं। और वो किस बात का इंतजार करते थे? मुशरिकीन मक्का इस उम्मीद में होते हैं कि अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और मुसलमानों के ऊपर, अब जो खास तौर पे जब देखते कि मुसलमान परेशान हैं, उनके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, तो इस खुशफहमी में होते कि मुसलमानों पर ऐसी ही मुसीबतें और तकलीफें आती रहेंगी और आखिरकार हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन से एराज कर देंगे, या फिर जाएंगे, या फिर उन्हें ही हलाक करके ये दीन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से वो इंतजार करते। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप भी इंतजार कीजिए अल्लाह के फैसले का, और वो भी इंतजार कर रहे हैं, और वो इस उम्मीद में हैं कि हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा खुद मिट जाएंगे, लेकिन तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला के जो फैसले हुए तो कुफार और मुशरिकीन तो जलील खार हुए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, और फिर उसके बाद में जो कुछ हुआ, ईमान जो सो, मुसलमान जो सो सारी दुनिया में फैल गए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के साथ सूरह सजदा खत्म हुआ। अब हम जो सो अगली सूरत की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सूरा नंबर 33 है, तरतीब के एतबार से 33 और नुज़ुल के एतबार से 90, यानी कुरान के सीरियल में जो सो 33 है इसका नंबर, और नाजिल होने के एतबार से 90 है। और इसका सूरा है सूरह अहज़ाब, और ये जो मदनी सूरत है, और इसमें जो सो 73 आयतें हैं, 73 आयतें हैं और 9 रुकू है। यानी सूरह अहज़ाब, अहज़ाब यानी गिरोह, जो गिरोहों को हिज़्ब जैसे एक जमा, एक गिरोह को कहा जाता, बहुत सारे गिरोह जब मिल जाते हैं तो अहज़ाब उसको कहा जाता। तो सूरह अहज़ाब, चूंकि ये जो सो बहुत सारे मुशरिकीन के गिरोह जो सो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए, जो खासतौर पर सूरह जंग खंदक जिसको कहा जाता है, उस उस जंग के वक्त का मामला इसमें है, तो इस वजह से इसका नाम सूरह अहज़ाब पड़ा है। तो इसमें बहरहाल 73 आयतें हैं। हम इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहिए, वला तूती, और पैरवी ना कीजिए, कहना ना मानिए, अल काफिरीन वल मुनाफिकीन, कुफ्फार और मुनाफिकीन का, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना अलीमन हकीमा, है इल्म रखने वाला और हिकमत रखने वाला।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کہا نہ مانیے کافروں کا اور منافقین کا، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر در حقیقت میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اور خبردار کافروں کی اور منافقین کی کہا نہ مت مانو، یعنی ان کا کہا مان کر یا ان کی باتوں کے اوپر چل کر یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا نقصان ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ یعنی کافروں سے مراد کون ہے؟ وہی جو مشرکین مکہ اور کفار مکہ تھے جو کہ کفر کرتے تھے، اور منافق جیسے وہ انسان جو ظاہری طور پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کر لے لیکن دل کے اندر اس کا ایمان نہ ہو۔ اور چونکہ یہ مدنی صورت ہے، مدینے میں جب مسلمان ہجرت کر کے آ گئے تھے تو اس وقت میں نام نہاد مسلمان بہت سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب تک کہ مسلمان مکے کے اندر تھے اس وقت میں کوئی منافق نہیں تھا۔ کیوں کہ وہاں پر کیا تھا کہ ایمان لانا کیا ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات تھی، اپنے آپ کو مشرکین اور کفار مکہ کے خلاف جنگ کے لیے تیار کرنے والی بات تھی۔ جیسے کہ کہا جاتا نا ہاتھ میں انگارے کو لے کر چلنے والی بات ہو جاتی تھی۔ تو اس وقت میں بہت سارے لوگ ایمان لانا چاہتے تھے لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے، مشرکین اور کفار کے ڈر کی وجہ سے جو مصیبتیں آگے آئے گی اس کے وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے تھے۔ تو لہٰذا مکے کے اندر تو کوئی منافق نہیں تھا، بہت زیادہ سخت امتحان تھا مکے میں مسلمانوں کے لیے۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور مسلمانوں کی طاقت بننے لگی اور مسلمان جو سو مضبوط ہو گئے تو اس وقت میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جو سو ہم روک نہیں سکتے ہیں، مسلمان تعداد میں بھی بڑھ رہے ہیں، طاقت میں بھی بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک چال چلی کہ ہم ظاہری طور پر مسلمانوں کا ساتھ دینے کا جو سو ڈھونگ رچاتے ہیں اور در حقیقت میں ہم کافروں کے ساتھ ہی رہیں گے، اور موقع ملے گا تو ہم مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے، ان کا نقصان کریں گے۔ تو انہی کو کہا جاتا ہے منافق۔ یعنی ظاہری طور پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، نماز روزہ بھی رکھ لیتے تھے لیکن دل میں ان کا ایمان نہیں تھا، تو ان کو کہا جاتا ہے منافق۔ اور منافق کے بارے میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بھی زیادہ انہیں سخت سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ اس لیے کہ کم از کم کافر تو کھلا ہوا ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ ظاہر بھی کرتا ہے، تو مسلمان اس سے تو بچ کے رہ سکتا ہے، لیکن ایک منافق جو ہے وہ ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا اور مسلمانوں کا ساتھ ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے مسلمان ان کو دور تو نہیں کر سکتے اپنے سے، اور ان پر بھروسہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو سو مسلمانوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوا کرتے تھے، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین سب سے نچلے درجے میں، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یہاں پر بہرحال کہا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقین کی کہا نہ مانو، بے شک اللہ تعالیٰ تو علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کو اچھی طریقے سے علم ہے، اسی وجہ سے اپنے علم کے روشنی میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیحت دیتا ہے۔ وَاتَّبِعْ اور پیروی کیجیے، ما یوحا الیکا جو وحی کی جاتی ہے آپ کے طرف، من ربک آپ کے رب کے طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ کان بما تعملون خبیر ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے خبر رکھنے والا، باخبر ہے۔ آپ پیروی کیجئے اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کے طرف، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کا خبر رکھنے والا، یعنی اللہ کو اس کا خبر بھی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے وہ جانتا بھی ہے۔ اور آپ پیروی کیجئے اس چیز کی جو آپ کے طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے واضح طور پر قرآن مراد ہے، اور قرآن کے علاوہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وحی کی دو شکلیں ہیں، جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں جو سو ایک وحی مطلوع، یعنی جو وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو کہ قرآن کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک وحی کی ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جس کو ہم آج اپنے زبان میں حدیث کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو نکلے ہوئے فرمودات ہیں، احکام
احکامات ہے جو قرآن کی تفسیر کے طور پر آپ نے جو بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی وہی کہا جاتا ہے، لیکن وہ جو سو اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو وہ حدیث بھی جو سو اللہ ہی کے طرف سے وہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ پیروی کیجئے اس قرآن کی جو آپ کے طرف وحی کی جاتی ہے، اور ان احادیث کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہا جاتا ہے، اور آپ جو سو قرآن کی تفسیر کے طور پر جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طریقے سے باخبر ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز کے طور پر۔ اور توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز کے طور پر۔ یعنی ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، اگرچہ کہ یہاں پر حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے کارساز کے طور پر۔ تو نبی کے ذریعے سے ساری امت کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے ہر مصیبت اور ہر تکلیف کے حل کے طور پر۔ یعنی بھروسہ کرنا کیا ہے؟ یعنی اللہ ہی ہے جو ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری جو بھی مصیبت اور جو حالت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو اسی طریقے سے نہیں چھوڑے گا، ہماری مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے قادر ہے، اختیار رکھتا ہے۔ تو بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اسباب کو اختیار کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ توکل کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ پوری طریقے سے صرف اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائیں اور اسباب کو اختیار نہ کریں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کے پاس رزق نہیں ہے تو وہ اللہ پر بھروسہ کیسے کریں کہ گھر کے اندر بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں اور یہ امید کریں کہ اللہ تعالیٰ تو رزق دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق دے گا، میں لہٰذا جو سو انتظار کرتے رہتا ہوں گھر میں یا مسجد میں۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ توکل نہیں ہے، بلکہ انسان کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، محنت مشقت کرنی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑے گی، پوری کوشش کر کر، محنت مزدوری کر کر، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو سو مجھے جو مقدر ہے میرے وہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مجھے نوازنے والا ہے۔ تو یہ ہے بھروسہ۔ جیسے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی جو سو مسجد نبوی کے پاس آیا، وہ جو سو باہر اپنے اونٹ کو چھوڑا اور مسجد میں آ کر وضو وغیرہ کرنے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے جانور کو باندھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پہلے جاؤ اس اونٹ کو، اس اپنے جانور کو باندھو، نکیل سے باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہ ہے توکل کے صحیح معنی۔ ورنہ آج مسلمانوں میں اس میں بھی بہت زیادہ افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور اپنے اندر اپنے بس میں جو باتیں ہیں، جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کریں گے، اور صرف کہہ دیں گے کہ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھروسہ اور توکل وغیرہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی اس کا پاتے ہیں، ہماری اپنی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نہیں، دونوں غلط ہیں۔ محنت بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، پھر اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ تو یہ چیز ہے صحیح معنی توکل کے، یعنی پہلے حفاظتی انتظام کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، جیسے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کہا تھا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہم اپنے مال کی، اپنے دولت کی، اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے جو تدبیریں ہیں اس کو اختیار کریں گے، پھر اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ یعنی آپ کی گاڑی ہے، گاڑی کو لاک کرنا، گھر ہے، گھر کو لاک کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر آپ گھر کو کھلا چھوڑ دیں گے اور اس میں چوری ہو گئی اور پھر ہم کہیں کہ میں نے تو توکل کیا تھا، تو یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ پہلے آپ کے بس میں، آپ کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اسباب کو اختیار کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز کے طور پر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری مصیبتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ناکافی ہو یا اللہ کے اختیار میں سارے وسائل نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر مصیبت اور ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور تمہاری تمام مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، تمہاری ہر طریقے سے مدد کرنے پر وہ کافی اور کارساز ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل،
फी जौफिही, इसके सीने में, वमा जअला अज़वाजुकुम, और नहीं बनाया तुम्हारे बीवियों को, अल्लाही तुज़ाहिरूना, जो जिन्हें तुम जो सो माँ कह बैठते हो, मिनहुन्ना, उनमें से, उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ, वमा जाला अदियाकुम, और नहीं बनाया तुम्हारे मुंह बोले बेटों को, अबनाअकुम, तुम्हारे हकीकी बेटे, हकीकी औलाद, ज़ालिकुम कौलुकुम, ये है तुम्हारी बात, बी अफवाहिकुम, जो तुम अपने मुंहों से कहते हो, वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ा, और अल्लाह ताला हक़ बात कहता है, वह हुवा यहदीस सबील, और वो रहनुमाई करता है, हिदायत देता है रास्ते के तरफ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे किसी भी इंसान के दिल में, किसी भी आदमी के दिल में, किसी की आदमी के सीने में दो दिल नहीं रखा है, और नहीं अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियों को, जिन्हें तुम माँ कह बैठते हो, उन्हें तुम्हारी हकीकी माँ बना देता है, और जिन्हें जिन को तुम जो सो मुंह बेले, जो तुम्हारे मुंह बेले बेटे होते हैं, जो तुम्हारे मुंह बेले औलाद होती है, उनको तुम्हारे हकीकी बेटे या हकीकी औलाद नहीं बनाता। ये तो तुम्हारे मुंहों की बातें हैं जो तुम अपने मुंह से कहते हो, और अल्लाह ताला हक बात कहता है, और वो तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किसी भी इंसान के सीने में अल्लाह ताला ने दो दिल नहीं रखा है, और ये तो मतलब क्या है कि एक दिल के, अगर मिसाल के तौर पर कोई इंसान ये कहे मैं अल्लाह पर भी ईमान ले आता हूँ, और मुशरिकीन और कुफार जो है उनसे भी मुझे मोहब्बत है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिल में जहां पर अगर अल्लाह की मोहब्बत है, तो वहां पर मुशरिकीन और कुफार की मोहब्बत नहीं हो सकती। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल क्या है कि जैसे कि एक दिल में जो एक अल्लाह की मोहब्बत और उसके साथ साथ मुशरिकीन और कुफार की मोहब्बत एक जगह नहीं हो सकती, उसी तरीके से एक दिल में, मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हारी जो हकीकी माँ है वो तो हकीकी माँ है, लेकिन अगर तुमने अपनी बीवियों में से किसी को जो सो माँ कह दिया, तो वो तुम्हारी माँ नहीं बन सकती। जैसे कि एक दिल में दो चीज नहीं रह सकते, वैसे ही एक तुम्हारी हकीकी माँ और दूसरी जो सो किसी बीवी को तुमने ये कह दिया कि तू मेरी माँ जैसी है, तो वो माँ नहीं बन जाती। उसी तरीके से जो मुंह बोले औलाद होते हैं, जो मुंह बोले बच्चे होते हैं, वो वैसे नहीं हो सकते जैसे कि हकीकी औलाद है। तो ये दोनों जैसे एक जगह नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते, तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने पहली आयत के पहले हिस्से में जो कहा ना कि किसी भी इंसान के सीने में हमने दो दिल नहीं रखा, तो मतलब क्या है कि एक दिल में, अगर किसी के दिल में ईमान है तो उसके दिल में कुफ्र नहीं हो सकता है, अगर उसके दिल में कुफ्र है तो ईमान नहीं हो सकता है, कुफ्र और ईमान दोनों एक साथ नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो हकीकी माँ है, और जो सो जिसको अगर तुमने अपनी बीवी को कभी कह दिया इस तरीके से कि तू मेरी माँ जैसी है, तो वो हकीकी माँ नहीं बन जाती। उसी तरीके से जो मुंह बोले बेटे होते हैं, वो हकीकी बेटों के बराबर नहीं होते। अब ये क्यों कहा जा रहा है? उस जमाने में मुशरिकीन मक्का और इस्लाम से पहले और इस्लाम के इब्तिदाई दौर में भी मर्द लोग जो सो इस तरीके का मामला करते थे कि अपनी बीवी को अगर छोड़ना होता या उससे दूर अलग होना था, तो तलाक का सिलसिला तो था ही था, उसके अलावा वो एक जरिया इस्तेमाल करते कि अपनी बीवी से कहते कि तू तो मेरी माँ के जैसी है, या तेरी पीठ मेरे लिए मेरे माँ की पीठ के जैसी है। इस तरीके से कहने से होता ये कि वो उनको अलग कर देते, जैसे कि तलाक का एक अलग, एक दूसरा शक्ल थी जिसके जरिए से वो अब उनसे अलाइगी हो जाती थी। ये एक तरीका था। उसी तरीके से जो मुंह बेले औलाद होती है, जिसको लोग पाल लेते हैं, उनको भी अपने हकीकी बेटों के जैसा ही कहने लगते थे, उनको अपने हकीकी बेटों के जैसा ही उनके साथ रवैया करते थे और मामला करते थे। तो इन दोनों चीजों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। यानी अगर किसी ने अपनी बीवी को इस तरीके से कह दिया कि तो मेरी माँ के जैसी है, उसके इस तरीके से कहने से वो माँ नहीं बन जाती। उसी तरीके से जो आपके जो गोद लिए हुए औलाद होती है, वो आपकी हकीकी औलाद के जैसे उसके बराबर नहीं होती। क्यों? ये दोनों चीजों से बहुत बड़ा जो सो एक मसला बनने वाला था आगे जाकर। इस वजह से अल्लाह ताला ने कानून को नाफिज कर दिया और इसको वाजे कर दिया कि अगर तुमने अपनी बीवी को इस तरीके से कह दिया, तो उस पर तुम्हें सजा तो मिलेगी, उसके ऊपर तुमको जो सो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हराम नहीं होती है। उसी तरीके से जो औलाद को, जो बच्चों को तुम पाल लेते हो, ठीक है, उनको मुंह बेला बेटा कहते हो, लेकिन वो तुम्हारे हकीकी बेटों के जैसे नहीं होते। मतलब क्या है कि हकीकी
बेटा जो है उसका तो माँ के साथ उस माँ जो है उसके लिए महरम है, लेकिन जो मुंह बेला बेटा है वो महरम नहीं होता है। उसी तरीके से और उसके जो अहकामात होते हैं वो शरई अहकामात, जैसे कि हकीकी बेटे के लिए जो अहकामात है वो जो सो मुंह बेले बेटे के लिए ये चीज नहीं हो सकती है। जैसे कि उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ैद बिन हारिसा एक रज़ी अल्लाह एक सहाबी थे जो कि गुलाम थे पहले, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद करके अपना बेटा बना लिया था, मुंह बोला बेटा। तो अब लोग सहाबा इकराम जो सो उनको जो सो ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जैसे कि आगे वो बात भी आ रही है कि उनको उनके बापों के नामों से पुकारो, उसमें इंशाल्लाह वो बात आएगी। तो लेकिन बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला जो हुक्म दे रहे हैं कि जो तुम्हारे जो मुंह बोली औलाद होती है वो तुम्हारे हकीकी औलाद के बराबर नहीं हो सकती हैं। हाँ, वो तुमने उनको पाल लिया है तो उनको उनके बापों के नाम से ही पुकारना पड़ेगा, जैसे कि आगे वो तफसील आएगी इंशाल्लाह। और ये कि जो सो उनको वो हकीकी दर्जा नहीं मिल सकता है जो हकीकी सगे बेटे को मिलता है। और ये कि अल्लाह ताला के तरफ से, और ये जो तुम्हारे जबानों से कही भी बातें हैं, यानी अपनी बीवियों को माँ के जैसे कह देना, या अपने पाले हुए बच्चों को जो सो अपनी बराबर औलाद के जैसे कहना, ये सब तुम अपने जबान से कहते हो। अल्लाह ताला का कौल जो है वो हक है, और वो जो सो तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। वक्त खत्म हो रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।